No. Pero nga, ito si Papa yan. Siguro maka-imagine mo mga siliga, mga kaisunan nga mga tao dito sa Zimbabwe is black people. Itong nga sila. So, atong una-unaon, nanata sa South Africa karong panahon na. Before ko mo padayon ng kaisunan, atong tanawon ang lugar sa Zimbabwe diin na dito ang atong university, ang Solusi University. Ayun ko. Ato sa tanawon ng kaisunan. Under the trees, here on the campus of Solusi University in Zimbabwe, Africa, like many graves of missionaries and pioneers who came here to establish an institution that went on to become the mother of missions in Africa. I, Dr. David Chitati, the Director of Development and Public Relations here at Solusi, I will take you around and show you what some of the pioneers and missionaries have done for this institution. Many years ago, our missionaries planted all these trees to mark the boundaries of the campus and also to beautify the campus. Now come with me inside the campus and I'll take you to the church, which has become a very small church because we've outgrown that vision. We've now outpaced it. This is one of the chapters that was donated so that we can use it for agriculture and production right here at Solusi University. Behind me is the administration block, and then we have the college block, and right there is the Solusi University church. And missionaries will be happy to know that we have far outgrown their vision of the church, which has become too small for us. For the last few years, we've been meeting in Rainfall, which is the place where we do the entertainments and examinations and even classrooms, because we can't fit anymore in this church. I am an alumni of Solusi University. I graduated in 1989, and it is true that the enrollment of Solusi University has jumped up tremendously, and I do solicit for your assistance in getting us a new church at Solusi University that will accommodate about 4,000 students. This is Solusi Church, the old Solusi Church, which was built to accommodate 300 to 400 people. But the campus has outgrown that number. We've done the designs, we've done the architectural designs, and we are hoping that somehow the Lord will provide the resources for us to build a new church. Because we train young people to respect worship and places of worship, and we can't do that completely right now unless we have a new church to worship. So we need that church so that the feeling can take place. Many times, people visit our campus, people from all over the world. And when they visit our campus, at times they identify needs. Just as our church has become too small. Our library was too small, and when our friends and family visited our campus, they decided to donate a library, which is over there. And this library is so good, we have even established LG-wide research and resource center within that library. Right now, on this campus, we only have 2 glass walls. And you can see the campus is very rich, more than 50 hectares of land. Look at this. This grass is very tall. By the time you go around, the grass is more again. Maybe, perhaps, someone might want to just donate a simple thing for us. And if you have watched this video, perhaps you've seen some needs. Right behind me is the Department of Business, a new complex that is being put together where somebody visited and saw a need. But we needed a complex of Department of Business.
and donated together with friends and also other resources for the university. And now we have 16 classrooms and 4 computer labs who is putting furniture and other equipment. You know, you have seen and listened and you have had a view of our campus, Solos University. Yes, you might want to visit our campus. You are very welcome. Perhaps you'd like to leave a legacy. Just like our pioneers, let me a legacy. And today, this campus is what it is because of their leadership. Perhaps you might want to visit our website. And on our website, you will come across so many other things. You might identify other things that you might contribute to. This is our website. Our website is www.solusi.ac.zw. Okay, mga kaisulan, ito ang Solusi University. Ako kay siya ng lugar na kaisulan, imagine nyo 50 hectares. So ang ato nga mission story ng mga kaisulan, ang sintro niyang kapita. Ang uluhan, mao ang we are thankful. Mao ni siya mga kaisulan ang ining pangalan sa usa ka estudyante na diin nahimo siyang na-convert into an Adventist. Conversion story sa mga kaisulan. Ingon ni ang istorya. Sia Bunga. Muna siya ang iyang pangalan, si Sia Bunga. Naglibog kung saan siya mag-pronounce o kung siya taga-sulusi ang araw sa tuwa. Pero ang iyang pangalan is Sia Bunga. Sia Bunga. Okay. Si Sia Bunga mga kaigsunan is kining wala tikaw siya tinuhat. Kining normal life rin siya. Wala siya simba, wala siya Ginoo, wala siya kailangan tanan. So, usa ka panahon niya na gitawag siya sa iyang mama. Gitawag siya nga siya Bunga, dali ko dali sulod dali sa kwarto kay na ako istorya nimo. So, si Sia Bunga ningon siya nga nagwandir siya siyang kagalingon ato gitawag ko kanyang inahan. Basin kung di ka pagkasilahon o iyahan kung yang kasabaan. So, naabot siya sa sulod sa kwarto sa iyang inahan o ipalikod siya sa bed. Ingnan niya, di ba gusto ka ng muskwila? Siya, oo nga, gusto ko muskwila. Siya, usa sa akong higala, nag-recommend ako kaning lugar, kaning eskwelahan na Sulusi University. So, magkanahan ka rin. Hingon siya nga, okay, I will try, let's see. Wala sa siya. So, time come, hindi siya ang mga kanan. Okay, mato lang ka dito, muskwila ka. So, in the first week, enroll siya dito, unang weekend niya dito mga kaigsunan, na-amaze siya. Kaya na bang, imagine mo ang tao nagikan sa kanang wakailaw sa Ginoo, wakailaw sa simbahan, lakwat sa lang dari iskulaki. So, naabot siya ditong dapita, natingala siya na, sorry, usang ni lugar ni, mura maniyog, para niya, langit daw. Kaya niya makita ang mga tao dito, mga estudyante, every corner, muluhod, muampo, kung ini kabutag sa iyo, manganta, magampo, ini tayong kaon, muampo, kung niya, every Saturday, musimba, Wednesday, muatoy, ano siya nga, saan ni lugar ni? Saan siya? So, nagsugod o libog ang yung huna-huna dito mga kaisunan. So, after sa pila ka semana niya na pag-stay dito, ning decide siya na magtuod sa nilingbalaan ng kasulatan. O ang tanan niya ng mga pangutana sa iyang kagalingon na kaisunan dito niya natubag. So, ning-decide siya sa kagalingon niya magpa-bautismo. Karon ang problema kay basin kung kasabaan siya mama papa. So, nagwaduha na po siya o storya, kailangan na po siya saan ka na ako. So,
Pero ang iyang kasing-kasing o una tibuok na gid ang iyang conversion niya mo pailawon siya sa sugo sa Ginoo ug iya ipasulat ang iyang tanan sa mga kasalanan mga kaigsunan. So ihangginan ang iyang mama siya ma dito sa Sulusi katong akong isulahan ganahan ko dito kay nausab ang akong paglantaw sa akong kinabuhi unya ganahan ko nga kanang mo join sa maong church. Ingon na niya mama, okay, no problem. We have same God that we worship. O na stay with sa iyang inahan. So, nalipay kayo siya buka. So, ni-approach ko siya sa iyang amahan. Karoon, ang iyang amahan, iya pong ingnan. Yan, ingon mo rin naman, wala problema. Kay parehas naman tao Ginoo na amang kasulod sa earth. So, wala problema. Padayon nila ang asa na malipay. So, gisuportahan siya pong mga kaigsunan. So, kanina ay word nga siya pong mo siya ang native word sa ilang lugar dito sa kining gitawag nila o nila dito sa ilang lugar sa Zimbabwe nga kining we are thankful. Kami papasalamaton. So, mo ni ang meaning siya pangalan siya bunga. Nang hinaot karon si siya bunga mga kaigsuonan, nag-eskwela siya og English and Communication. Nya ganahan sa siya og journalism. Nya nang hinaot siya nga masuportahan ang iyang pagtungha dito sa atong nakita sa video mga kaigsuonan ni ang Sulusi University o mga kining more pa ng mga tabang donations para sila ang tulungan. Nang hinaot siya, kaunta part sa atong pwede sabat abot dito sa ilang tulungan. So, mo siya nagsunan, karon si siya bunga nagpadayon pag-eskwela dito sa Sulusi University. So, mo ang atong mission report nga usa sa atong tulungan aduna gyoy conversion story ng nasunan. Hinaot ko nga ato kong makuhaan o mga pagtulunan samtang kita ang kinabuhi. Nga, this one.